कहले बाटर आसली गोटे इडली मागिली गटेगा इडली मागिली कहले विश्वास कर मुझे एत कंजूस हाँपे पड़ी मत लाइफ रे 2026 मो ठार बड़ कंजूस किए भी न हबार अच्छी मुझा 2026 टू 2035 पर्यंत केते वर्ष हो गणी कौनी का पूरा एक नंबर कंजूस माने किसी किणी ना कि खाया पीवा दूर कथा पर बुली ना क्या पैसा देवी ना किए पैसा मागिले मो पार ना बोले हाथ टेकी दी ये मुझे लास्ट किए पचारे मुझे आज्ञा हारीगले आज्ञा जीवन में हारीगले कौटी ना घरे फैमिली पाखे हारीगली बापा माँ पाखे हारीगली भाई मन पाखे हारीगली लास्ट के जड़े थिला स्त्री पाखे भी हारीगली आ काली सकाल जो पिला छुआ हम बोली पाखे मुझे हारीजी आ नेक्स्ट आउ कि करने लास्ट को कड़ा गोटे खाई टापक करदा कथा से आम द्वारा हम ना आ जीवन में आम पैसा को टंका रही एमती अवस्था तापर मुझे कौन करी मो बेबी कहला हाय सांग मैंने वेलकम टू माय ब्लॉग अष्टमी विष्णु ब्लॉग्स टू समस्त को नमस्कार आपण मैंने केमी अच्छा मुझे भावुँ भलरे थी बोलिकी मुझे भलरे अच्छी टे खराब थे भी आपण मैंने जनाऊँ मुझे भलरे अच्छी बोलिकी कौन करी सांग मैंने ड्यूटी जाइली ड्यूटी ड्रेस भी अच्छी मैंने कल भावे जे किसी ना कि आज कथा अच्छी बोलिकी ये मो बेबी न आसा पूर्व तार कथा कहीदेवी मो मन टे शांति हो जाओ कौन करिए सांग मैंने किसी जदि नदब गाड़ी शुण देले यार फोन पे माइनस हम कौन करियो को एमती हैरान में पड़ी जाइली चाबी मागिया जाइली चाबी मागिले मुझे चाबी धरिकी आसा कथा ना मुझे चाबी धरिकी चाबी देनी से आगर कौच विष्णु मत गोटे फ्रॉक गोटे इच्छा हो मत किणी दे दियो से केते टଙ୍କା बोली मु पचारली कहला ना विष्णु 700 टଙ୍କା है विष्णु बोली केटे सुंदर कहला मते मु कहली हाँ आज विष्णुर बैंड बाजिला बोली भाविली तार मन भाविली कौन करियो आकु तो केवे इच्छा न थाए माने इच्छा नथियो किनिया पई आ जदि ये कहिछि बोली कहल तो ताकु सेति इच्छार पसंदर जिनिस थिबो त्याई हो चल किनिदेवा बोली कहि गली ता बाछिली जे एइडा नै सेडा नै बोली कहि के आनला लास्ट को गोटे फ्रॉक बाछिला ये खाली ऊपर तुमको देखे दूसरी पर जो दिन पिंधो से वीडियोटा बनले से दिन आप देखिए खाली ऊपर देखे दूसरी आर केते रेट आपण मैंने देखी दिंतु केते रेट यहाँ गोटे इमी टेंशन जे देखी दिखते केते रेट तार ये देखी दिखते एति रेट 1050 टଙ୍କା अच्छी 840 टଙ୍କା नेला कौन कर गला कहला ना विष्णु मत यहाँ इच्छा लगिला यहीटा खाली मत किणी दे दियो मत दरकार हो बोली कहला मुझे कहले मागिले तो मना करें ना कहीं मैंने कहले से मैनेजर मोर मुझे किणी न देवी बोली कहले नेक्स्ट मासर अकाउंट मो डिलीट करदेव मोर से डर मुझे कौन कली थरबर हो कहली हाँ बेबी आ बिल काउंटिंग करदेवी बिल जाकि काउंटिंग देदेली से जब मुझे बोली कहले से मैंने कौन कहे डिस्काउंट अच्छी बोली कहे तापर ये कह टंका 2 टଙ୍କା से 50 टଙ୍କା 30 टଙ୍କା देखू कि बोली मुझे सीना मत जाच मुझे पिला डिस्काउंट फिस्काउंट आम द्वारा हम ना जिते पैसा कहले ये पैसा बोली कहले फोन पे मारी पलि आसा कथा आम कम हो कौन कर आनीदेली गोटे खाली आनी यहाँ अच्छी आहरी तार आउ कौन कौन से किण कहली और बेबी मोर गोटे जिनस मुझे धरिकी पलि जाऊँगी तापर बाटर आसली कौन करी कहली मत भूक जे भूक लगुला तापर ये टेंशन रे खाया पीवा एपटे सेपटे हो कौन करी कहली बाटर आसली गोटे इडली मागिली गटेगा इडली मागिली कहले विश्वास कर मुझे एत कंजूस हाँपे पड़ी मत लाइफ रे 2026 मो ठार बड़ कंजूस किए भी न हबार अच्छी मुझा 2026 टू 2035 पर्यंत केते वर्ष हो गणी कौनी का पूरा एक नंबर कंजूस माने किसी किणी ना कि खाया पीवा दूर कथा पर बुली ना क्या पैसा देवी ना किए पैसा मागिले मो पार ना बोले हाथ टेकी दी ये मुझे लास्ट किए पचारे मुझे आज्ञा हारीगले आज्ञा जीवन में हारीगले कौटी ना घरे फैमिली पाखे हारीगली बापा माँ पाखे हारीगली भाई मन पाखे हारीगली लास्ट के जड़े थिला
ସ୍ତ୍ରୀ ପାଖରେ ବି ହାରିଗଲି। ଆଉ କାଲି ସକାଳେ ଯଦି ପିଲା ଛୁଆ ହେବ ବୋଲି କରେ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ବି ମୁଁ ହାରିଯିବି। ଆଉ ନେକ୍ସଟ ଆଉ କିଛି କରିବା ପାଇଁ ଲାଷ୍ଟକୁ କୋଡ଼ାରେ ଗୋଟେ ଖାଇକି ଟାପକ୍ କରିଦେବା କଥା, ସେଇଟା ଆମ ଦ୍ୱାରା ଆମର ହେବ ନାହିଁ। ଆଉ ଏ ଜୀବନରେ ଆମକୁ ପଇସା ଗୋଟେ ଟଙ୍କାଟେ ରହିବ ନାହିଁ, ଏମିତି ଅବସ୍ଥା। ତାପରେ ଆଉ ମୁଁ କ'ଣ କରିବି, ମୋ ବେବି କହିଲା ଏ ଫ୍ୟାନ୍ ଆଣିଲି ଛୋଟିଆ ଫ୍ୟାନ୍ ବୋଲିକି ପାଣି କ୍ୟାନ୍ର ଟେବୁଲ୍ଟା ଏଇଠି ରଖିଦେଇଛି ମୁଁ ହେଲା, ଏଇଠି ରଖିଦେଇଛି। ଆଉ କ'ଣ କରିବି, ସେ କହିଲା ଛୋଟିଆ ଟେବୁଲ୍ ଗୋଟେ ଦରକାର। ମୁଁ କହିଲି ବଡ଼ ଟେବୁଲ୍ କାହିଁ କରିବି, ଗୋଟେ ଷ୍ଟାଇଲ୍ର ଗୋଟେ ଟେବୁଲ୍ ବୋଲିକି ଆଣିକି ଏ ଟେବୁଲ୍ ଗୋଟେ ଆଣିଲି। ଏ ଟେବୁଲ୍ ଦେଖ ଭଲ ଅଛି କି ନାହିଁ ଆପଣମାନେ କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ ହେଲା। ଆପଣମାନେ ଭଲ ଅଛି କି ନାହିଁ ଆପଣମାନେ କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଜଣାନ୍ତୁ। ଏଇଟା କେତେ ନେଲା, 230 ଟଙ୍କା ନେଲା। ଦେଖ ଏଇଟା 850 ଟଙ୍କା, ଏଇଟା 230 ଟଙ୍କା ନେଲା। କେତେ ହେଲା, 1850 230 1080 ଏତିକି ହେଇଗଲା। ତାପରେ କାଲି ପାଇଁ ସକାଳୁ ମୋର 8ଟା 9ଟାରେ ଡ୍ୟୁଟି ଅଛି। ଆଉ ମୁଁ ଏଠି ବାହାରେ ଖାଇବି ବୋଲି କହିଲେ ହେବନି। ସେଥିପାଇଁ ମୋ ବେବି କହିଲା ଆଉ ବିଷ୍ଣୁ କାଲି ଯଦି ରୋଷେଇ ଯଦି କରିବାର ଅଛି ବୋଲି କହିଲେ, ଯଦି ତୁମେ ଜଲ୍ଦି ଯାଉଛ ମୋର ବି ଜଲ୍ଦି ଯିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ, ସେଥିପାଇଁ ତୁମେ ପଲଉ ବନେଇବା ପାଇଁ ବୋଲିକି ସବୁ କିଛି ଆଇଟମ୍ ଧରିକି ପଳେଇ ଆସ। ମୁଁ କହିଲା ବିନ୍ସ, ତାପରେ କ୍ୟାରେଟ୍, ତାପରେ ଆଉ ଗୋଟେ ଦୋକାନରୁ ଏଇଟା ନଥିଲେ ମୋ ବେବି ଘରୁ ପଳେଇ ଯା ବୋଲି କହିବ। ବୋଲେ ପଲଉ ବନେଇଲେ ମଟର ଚଣା ନଦୀ ନଥିଲା ପଲଉ ବନେଇବ ନାହିଁ, ତାଠାରୁ ବଡ଼ କଥା କିଛି ନାହିଁ। ଏତିକି ଇଏ। ତାପରେ ତା ପରଦିନ ମୁଁ ତ ଦେଖିଛି ମେସ୍ରେ ବି ବନେଇ ଦେଇଛି। ସୋମବାର ଦିନ ଚଣା ବାଇଗଣ ଚଣା ବୋଲିକି, ଆଉ ବାଇଗଣ ବି ଆଣିଦେଇଛି। ତାପରେ ଚଣା ବି ଅଛି, ବାଇଗଣ ଚଣା ରୋଷେଇ ହେବ ଏତିକି। ତାପରେ 2ଟା ଲେସୁନ ପେଷ୍ଟ ଆଣିଛି, 4ଟା ବାଇଗଣ ଆଣିଛି। ଗୋଟେ ବାଇଗଣ ପୁଡ଼େଇକି ବାଇଗଣ ଚଟଣି ବନେଇଦେବି, ବାଇଗଣ ଭର୍ତ୍ତା ଏତିକି ବନେଇଦେବି। ତାପରେ ମୋତେ ଭୋକ ଲାଗେ, ଦେଖ ମୁଁ କ'ଣ କ'ଣ ଖାଇଛି। ଇଡଲି ଗୋଟେ ଖାଇଲି, ତାପରେ ହାଫ୍ ବଏଲ୍ ଗୋଟେ ଖାଇଲି। ମୁଁ ଅଣ୍ଡା ଖାଏ ନାହିଁ, ହେଲେ ସେଇଟା ଗୋଟେ କିଏ ସେଇଟା ଗୋଟେ କହିଛି ଯେ ଅଣ୍ଡା ଖାଇଲେ ଟିକେ ଇମ୍ୟୁନିଟି ବଢ଼ିବ ବୋଲି କହିଲା। ଏବେ ଗୋଟେ ଅଣ୍ଡା ମୁଁ ଟ୍ରାଏ କରୁଛି। ଆଉ କେଉଁଦିନ ଯଦି ଆହୁରି ଗରମ ହେଇଯିବ ବୋଲି କହିଲେ ସେ ଅଣ୍ଡା ବି ଛାଡ଼ିଦେବି ମୁଁ। ତାପରେ ମୋତେ ବିଜାର ଲାଗିଲା ଆଜି ବୋଲିକି ବେଶୀ ଦିନ ପରେ ମୋତେ ମନେ ପଡ଼ିଲା ପିଜୁଳି ହେଲା, ପିଜୁଳି ବି ଆଣିଛି। ଏ ପିଜୁଳି ଏବେ କାଟିବି, ଆରାମରେ କାଟିକି ଖାଇବି ମୋ ଅଷ୍ଟମୀ ଆଗରେ ଦେଖେଇକି। ସେ ଅଷ୍ଟମୀ ତ ଖାଇବନି ମୁଁ ଜାଣିଛି। ଏଇଟା ଗୋଟେ ଆଣିଛି। ତାପରେ ଏତିକି ଆଣିଛି ସାଙ୍ଗମାନେ। ତାପରେ ସନ୍ଧ୍ୟା ହେଇଗଲା, ସକାଳେ ଭାତ ରୋଷେଇ ସରିଯାଇଛି। ମୁଁ ଯଦି ଇଡଲି ଖାଇଲି ବୋଲି କହିଲେ ହେବା ପାଇଁ ହଇରାଣ ହେବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ମାନେ ଆମେ କେମିତି ରହୁଛୁ ବୋଲି କହିଲେ, ଆପଣ ମାନେ ଗୋଟେ ଦିନ ଯଦି ମୋର ଗୋଟେ 5 ଦିନ ଯଦି ବେଙ୍ଗଲୋରରେ ମୋ ସହିତ ରହିବ ବୋଲି କହିଲେ ପାଗଳ ହେଇଯିବ। ପାଗଳ ହେଇ କହିବ ଯେ ଏ ପିଲାଟା আর ଲାଇଫ୍ରେ ଟଙ୍କାଟି ସେଭିଂ କରିପାରିବନି। ଏଇ ଗୋଟେ କଥା ତମ ମନରେ ଆସିବ। ମୋ ପାଇଁ ଯିଏ ବି ଯଦି ଗୋଟେ ସପ୍ତାହ 5 ଦିନ କାହିଁ 4 ଦିନ ରହିଲେ ଜାଣିଦେବ ଯେ ଏ ପିଲାଟା ଏ ଦୁନିଆରେ କେବେ ବି ପଇସା ରଖିପାରିବ ନାହିଁ, ବର୍ବାଦ ପିଲାଟା ବୋଲିକି କହିବ। ସେଥିପାଇଁ ବୋଲି ମୁଁ କ'ଣ କରିବି ସାଙ୍ଗମାନେ, ମୁଁ କାହାକୁ କିଛି ସେଥିପାଇଁ ବୋଲି ମୁଁ କାହାକୁ କିଛି ସମାଧାନ ଦିଏ ନାହିଁ। ମୋ ବେବି ଆସିଲା ପରଠୁ ମୁଁ ଏତେ କଞ୍ଜୁସ ହେବା ପାଇଁ ମୋତେ ପଡ଼ୁଛି। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୁଁ ପଇସା ଦେଇଦିଏ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ମାତ୍ର ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବା ପାଇଁ ମୋ ପାଖରେ ନାହିଁ। ଏବେ ମୁଁ କ'ଣ କରିବି କୁହ ସାଙ୍ଗମାନେ? ମୁଁ ଆଉ ଏଥିରେ ମୁଁ କ'ଣ କରିବି କୁହ? ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୋ ବେବିକି ବି ଏତିକି ପଇସା ନାହିଁ, ବେବି 2000 ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରେ ନା 1000 ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରେ। ତାକୁ ବି କହେ ଯେଉଁ ପଇସା କାଲି ଗୋଟେ ସୋମବାର ଦିନ ତାର ପଇସା ଆସିଥିଲା, ମୋତେ କହିଲା ବିଷ୍ଣୁ ତୁମେ 500 ଟଙ୍କା ନିଅ, ମୋତେ ଅଧା ପଇସା ରଖିଦିଅ। ମୁଁ କହିଲି 500 ଟଙ୍କା ନେବି ନାହିଁ, ଆଉ 700 ଟଙ୍କା ନେବି ବୋଲି 700 ଟଙ୍କା କାଟିଦେଲି। ଆଉ ଆଜି 900 ଟଙ୍କା ନେଇଗଲା ସିଏ। ଆଉ ମୁଁ ଆଉ କ'ଣ କରିବି କୁହ? ଏ ଫୋନ୍ କରୁଛି, ଏ କ'ଣ କରିବା? ଟିକେ ରୁହ ସାଙ୍ଗମାନେ, ବ୍ରେକ୍। ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓ ଏତିକି ରଖୁଛି। ବାଏ ବାଏ। ଆଉ ନେକ୍ସଟ ବ୍ଲଗରେ ମିଶିବା। ବାଏ ବାଏ, ନମସ୍କାର, ଗୁଡ୍ ନାଇଟ୍, ବାଏ ବାଏ।